si Hawkman. Yun! Shout out sa mga viewers. Yan na. Oh, let's go! Alright. Nakakuha na kami. Parehas oh. Parehas. Parehas. Dan! Nice! Oh, baliw! Tara no! Titira lang yan. Saway lang. Paubaya mo sa referee ang pagkuha. Scream ka lang. Tandaan lang. Diba? Tandaan mo lang para di ka mapagod. Tuwan, tuwan. Nice. Pagod na, pagod na. Patay. Yes! Nice. Ganyan lang. Alright. Yan. Tinilaan? Pakaputang yan. Hindi na kaliwa yun ah. Napaka-busy. Nice defense. Kita crossover yan ah. Wala lang kapala para hindi naka. Ah! Pagod na. Diretso. Ah, grabe ba? Skip kayo. Skip gini jaman sa gagawin mo yun. Yes! Oy. Thank you sa heart ilaw ba yan? Yan lang. Yan. Tira! Pinahirapan mo ba? Kira.
Lamang si... Ayan ang score, boss. Team 3, lamang siya ng ito. Tira! Eleven 3. Lamang ng 8. 11-3. Oo. Silang, hindi na mabawi yun. Bayan din na, bay? Bayan din na, bay? Piso. Dahan lang. Aray, age. Tapang kamay. Dito. Gina. Jangkat mo pag ano. Piniran. Aray ko. Wala nang hangin para matumba. Ang galing mo, Papa Teng. Hindi. Wala to. Nice, Teng. Bang! Hindi yan si Ruji. Tapang kamay. Yan. Sayo! Sipag ah. Sinipag pa. Hindi pa pagod. Technical. Sino dun? Nakasandal? Nakasombrero? Sino ikaw? Pwede ah! Mga first timers lang din dito yan. Grabe shooting form. Improve na yun, bay. Tambak, 10. 13-3. Waray. Yun, naka-score din. Counted! Asprado! Sa ano din yata yan eh. Katay. Improve talaga, Teng. Kwarta! Improve na, isa rin. Tangina, tatakutan na yan. Kakatakutan na yan. Patirados! Para makaabot ba?
Ah, Trabaho. Ako nakado ah. Maganda na kuha. mukha nakabata ka. Maganda na kuha ala. Paul. 10-4. Malakas. Oh, hawa pa. Mauna yung talon. Lundag. Dus! Hindi pasikat dia. Shooting form. Tanginaw. Shooting form ah. O, dus ka! Ay, grabe! Binali pa! Patirara. Tira nagdaos na yun. 15-4. Yan ang score, boss, mga amo. Para hindi kayo nagtatanong. Wala na. Woo! Ah, surrender na. Jay. Surrender. 15-4, boss, amo. Mura lang may sakit. Ito si boss, amo. Picture. Patay ko na to.